commanding us nos están ordenando to honor Yah. estimar a Yahuwah. The second 6 Los commandments próximos 6 mandamientos command us nos ordenan to honor men. estimar a los hombres. The definition of biblical wisdom, La definición de la sabiduría escritural or chokhmah, o Chokmah is as follows. es como sigue. Biblical chokhmah, La Chokmah or escritural biblical o wisdom, la sabiduría escritural is es el recognition el reconocimiento of difference. de la diferencia. El Recognition reconocimiento of difference. de la diferencia. The kavod, the Hebrew word for honor, La palabra hebrea para honor o estima is the Hebrew word kavod. es la palabra hebrea kabod. Kavod. Kabod. Or sometimes hodu. O a veces hodu. There are only two words used for honor Hay dos palabras que se usan para la estima o el honor in the Tanakh. en Tanakh. Kavod Kabod es una and hodu. y hodu es la otra. Okay, remember those words. Hodu Acuérdense de esas dos and palabras. kavod. Hodu When we say y kabod. hodu li Yahuwah kitov, we're saying honor Yahuwah Cuando decimos hodu la Yahuwah kitov, estimen a Yahuwah, es lo que se está diciendo. because he is told, Porque Él es todo and his love endures forever. y su aprecio permanece para siempre. So, what is kavod or hodu? Así que, ¿qué es la kabod? ¿Qué es la estima o el hodu? It requires wisdom. Requiere sabiduría. In order to understand what hodu is, Para poder comprender lo que es hodu, it requires wisdom. requiere sabiduría. Kavod or hodu Kabod o hodu is the wisdom es la sabiduría and thus the y por lo willingness tanto la disposición to reward de recompensar the difference la diferencia that wisdom brings. que trae la sabiduría. Did you get that? ¿Entendieron? What is wisdom? ¿Qué es la The sabiduría? ability to recognize a difference. La habilidad de reconocer una diferencia. What is honor? ¿Qué es la estima? Honor is not wisdom. La estima o el honor no es sabiduría. Wisdom is chokhmah. Sabiduría es chokmah. Honor is kavod Estima o honor es kabod or hodu. o la palabra hodu. The wisdom that is necessary La sabiduría que es necesaria to give honor. para dar la estima. What is honor? ¿Qué es la estima? Listen, Escuchen, so you'll understand. para que lo comprendan. Honor, La estima o el honor, which most do kabod, not have, que la mayoría no tienen, is the es willingness la disposición to reward de galardonar o apremiar the difference. la diferencia. The willingness La disposición to reward. de galardonar The difference. la diferencia. So what is wisdom? Así que, ¿qué es la sabiduría? Recognizing a difference. Es el reconocimiento de la diferencia. What is honor? ¿Qué es la estima? The willingness La disposición and the preparation y la preparación to reward. de recompensar. To reward the difference. Recompensar la diferencia. Make sense? It's one thing to recognize the difference Es una cosa reconocer la in diferencia people, places, and things. de las cosas, lugares y personas. Most recognize a different setting, a different person, La a mayoría de different la spirit, gente reconoce un ambiente a diferente, different mentality, un espíritu diferente, una a mentalidad different diferente, commitment, un compromiso diferente, a different outlook. una perspectiva diferente. Are you with me? ¿Están conmigo? But rare is the man or woman Pero raro es el hombre, el varón o la hembra who understands que comprende the benefit el provecho to reward de galardonar difference. la diferencia. To reward Galardonar
difference. la diferencia. Most of us are not there. La mayoría de nosotros no You estamos know how I ahí. know? ¿Saben cómo lo sé? Because if we understood Porque si comprendiéramos the difference la diferencia in people, places, and things, de los lugares, las personas y las cosas, and we were willing to reward it, y estuviéramos dispuestos a galardonarlo, in many cases, en muchos casos, we would not be in the situation that we're in today. no estaríamos en la situación en la que hoy nos encontramos. So if you're suffering financially or in other ways, Así que si tú estás sufriendo financieramente o de alguna I otra can manera, guarantee you yo te puedo garantizar that if you look back in your life, que si tú regresas hacia atrás, viendo atrás en tu vida, I can trace it yo lo puedo delinear to someone you did not honor. a alguien a quien tú no You estimaste. can deny it, Lo podrías negar, you cannot understand it, lo podrías you malentender, can shake your head at it, podrías sacudir tu cabeza y negarlo, but I can guarantee it. pero yo te lo puedo garantizar. If you had many marriages and failed at each one, Que si tuviste muchos casamientos y fallaste en cada uno, I can trace it back yo lo puedo ver, to rastrear not understanding al no comprender the principle of honor. el principio de la estima. If you had many friends and couldn't keep any, Si tuviste muchos amigos y no pudiste guardar en ni uno, I can guarantee te puedo I garantizar can trace it back que lo puedo rastrear to you not understanding what honor a is. que tú no comprendías lo que es la estima. And we have to try to get our understanding from the scripture. Y tenemos que obtener nuestra comprensión de las Because escrituras. last time I checked, we are Bible believers, Porque right? la última vez que yo chequeé, somos creyentes de la escritura, ¿cierto? So we don't want the world's definition. Así que no queremos la definición del mundo, We want Yahuwah's definition. queremos la definición de Yahweh. So, repeat. I'm repeating only to make sure you got me. Así que estoy repitiendo para confirmar que ustedes What is me han wisdom? comprendido. ¿Qué es la sabiduría? The recognition La of sabiduría es el reconocimiento, the ability la habilidad to recognize the de difference. reconocer la diferencia. But wisdom is not the same as honor. Pero la sabiduría no es lo mismo que la Honor estima. is the action. Once you recognize the difference in people, places, and things, you take the steps, you prepare Una vez que tú reconoces la diferencia, tomas los pasos para prepararte, to reward the difference. para galardonar So if you've la been hurt by men or diferencia. by women, you can have the attitude, they're all the same. Así que si tú has sido dañado por hombres o mujeres, puedes llegar con la actitud de que todos son iguales. Or you could ask Yahuwah for chokhmah, O le podrías pedir a Yahweh que te dé Jokma, wisdom to say which future spouse la sabiduría para que Yahweh te dé esa sabiduría para Or poder relationship. discernir qué esposo futuro o qué relación will be different será diferente. because through the discernment of the Ruach, Porque a través del discernimiento de la Ruach, you recognize that the person you're thinking about being friends with or going into business with or marrying is it you have the Yahweh grants you the wisdom Yahweh te da la sabiduría para poder discernir entre las personas con quien vas a hacer amistad, con las que vas a levantar un negocio. Él te va a dar el discernimiento to recognize the difference. para reconocer la diferencia. But that will not bring you honor. Pero eso no te va a traer estima. Honor, La estima, kavod or hodu, kabod o hodú, is the willingness es la disposición to reward de the galardonar difference. la diferencia. See the difference? ¿Ven la diferencia? You're willing to reward Estás dispuesto a galardonar, a what premiar wisdom is showing you. lo que la sabiduría te está enseñando. Can I get a witness? Aleluya. If you recognize the difference in a person or a place or a job or an opportunity or a school, but you're not willing to reward that difference, you don't benefit from the act of honor. Si tú puedes diferenciar entre un Honor is lugar, foreign to you. una persona, una cosa, pero no tienes la sabiduría de cómo galardonar o apremiar esa diferencia, no vas a poder recibir la estima que tú necesitas ni darla tampoco. The law of honor La ley de la estima is one of the most important laws in the Torah, es una de las leyes más importantes en Torah and we know virtually nothing about it. y casi no sabemos nada acerca de ella.
You hear me? ¿Entienden? The law of honor La ley del honor, is one of the most important laws in the Torah. la estima es una de las leyes más importantes en Torah. And most of us know nothing about Y it. la mayoría And de because nosotros we no know nothing sabemos about nada al it, we have nothing to respecto. show for it. Y por cuanto no sabemos nada al respecto, no tenemos nada que enseñar Except acerca de ello, woundedness, excepto el estar lastimados, rejection, el rechazo and confusion. y la confusión. If there's a different person or a different school or a different job or a different opportunity or a different kind of assembly in your life, you need to reward, not just recognize, you need to reward that difference and thus give honor. Si hay una diferencia, un lugar, una escuela, una persona, una amistad, alguien diferente que tú Thank you, estás sister. dispuesto a galardonar, tú tienes que reconocerlo y dar ese galardón, esa compensación. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. The ability to reward the difference. La habilidad de respetar la diferencia. The law or the Torah of Kavod La ley de la kabod is not a miracle. no es un milagro, It's not a gift of the Ruach. no es un regalo de la Ruach And it's also not a healing. y tampoco es una I'm sanación. going to say that again. Lo diré de nuevo. Honor is not a miracle. La estima o la reverencia no es un milagro, It's not a gift. no es un don And it's not healing. y no es sanación. And honor La estima is not wisdom. no es sabiduría. The world is full of geniuses El mundo está repleto de personas súper inteligentes that don't understand que no comprenden the Torah la instrucción Torah of honor. de la estima, Hello? del respeto. Hello? The world is full of people with doctorates from colleges. El mundo está repleto con doctorados de universidades They never do anything or accomplish anything or get anything right. que nunca hacen ni cumplen ni alcanzan nada correctamente Because they have not porque no han yet understood todavía comprendido that part of one of the most important parts of Torah que una de las partes más importantes de la Torah deals with honor. trata con la estima, la reverencia. The people of Israel were rewarding the gods El pueblo de Israel estaba galardonando a los dioses and the governors of Judea y los gobernadores de Yahudá, the same way they were rewarding Yahweh. de Judea, de la misma manera que estaban galardonando a They were Yahuwah. offering gifts, Estaban ofrendando regalos, taxes, impuestos, presents. regalos presentes. When you reward everyone equally, Cuando tú galardonas a todos de igual manera, you do not understand no comprendes the law of honor. la ley de la estima. When you only honor the ones you choose to honor, Cuando solo estimas a los que tú decides estimar, you do not understand the law of honor. no comprendes la ley de la estima. Honor is a very hard law La estima es una ley muy difícil to understand de entender, because our forefathers gave honor to every god. porque nuestros antepasados le dieron estima a todo Yes. Dios. Molech, A Molech, Chemosh, Hamosh, Baal. There's a Baal, cow for you, and there's a child for you, Una vaca and para there's ti, and there's a un grain. hijo para ti. All these gods had sacrifices and grain. todos estos dioses recibieron ofrendas Our people were stupid y sacrificios. Nuestro pueblo era torpe when it came to give honor. cuando se Same trataba like de us. darle estima, igual como nosotros. We allow people into our homes and into our Le lives, permitimos a personas entrar a nuestras casas y a nuestras vidas and we honor them y los estimamos because we lack wisdom. porque nos falta sabiduría. Wisdom will show you La sabiduría te va a enseñar a ti who to honor, a quién estimar, but honor pero la estima, la is the reverencia action es la acción that rewards que the difference. galardona la And if diferencia. you're giving everybody the same reward, Y si tú le estás dando a todo mundo el mismo then you're galardón, not discerning the difference. entonces no estás discerniendo la diferencia. So if, let's say you're tithing the same amount
to every Christian ministry and every Hebrew ministry. You lack wisdom and discernment, therefore you're honoring no one because you're giving honor to those who don't deserve it, and you're withholding honor or giving equal honor to those who deserve more. You need wisdom, which will lead you to the proper recognition of difference. Digamos que tú estás And reward. diezmando a muchas organizaciones o ministerios cristianos y israelitas o mesiánicos, y de la misma manera, con la misma cantidad de diezmo o ofrenda. Entonces ahí eso enseña que tú no estás reconociendo la diferencia entre un ministerio y el otro para hacer diferencia entre quién es mejor y quién no lo es. Welcome back. You comfortable? Kind of. All right. I'll give you Novocaine afterwards. Just hang in there. I have my syringe honor. All right, we'll go with that. That's an easier routine. Honor La estima is the seed, es la semilla, the zerah, zera, for access. para el acceso. I'm going to say that again. Lo diré de nuevo. Honor La estima is the seed. es la semilla. Every biblical law has sowing and reaping. Toda ley escritural tiene sembrar y cosechar. Every biblical law Toda ley escritural has sowing and reaping. tiene el sembrar y cosechar. Honor, La estima, la reverencia. if you want Si tú access quieres acceso into a person's home, a la casa de una into a person's persona, life, a la vida de una persona, into a person's favor, al favor de cierta persona, into a person's recognition, al reconocimiento de cierta persona, you have to gain that entry tienes que ganarte la entrada with a seed. con una semilla. So, honor, Así que la estima, What la is honor? reverencia, ¿qué es la reverencia? recognizing the Es difference el reconocer la in people, diferencia places, and en things, lugares, cosas y personas, and then rewarding. y luego galardonar, Rewarding the difference. recompensar Now la listen, diferencia. not who you like, No a quien te guste, not the place you like, no al lugar que te guste, not the person, place, or thing you're trying to attain or bribe. no la cosa o el lugar o la persona que estás intentando sobornar o tener acceso a ello. Not your close circle of friends. No tu círculo de amistad cercano. I'll take care of them. De ellos yo puedo tratar con ellos. They may not be worthy Quizás ellos no sean dignos of rewarding the difference. de galardonar la diferencia. And if you reward them, Y si tú los galardonas a ellos, there's no fruit. no hay fruto. So what happens when we make a mistake Así que, ¿qué pasa cuando cometemos un error and we honor y estimamos a person a una persona who has not yet que learned todavía to no ha honor aprendido others? a estimar a otros? What happens? ¿Qué pasa? We're sowing dishonor. Estamos sembrando desestima. So honor Así que la reverencia, la estima, is the biblical zerah, es la semilla escritural, the seed for access. la zera para el acceso. I'll give you an example. Les doy un ejemplo. What is the seed for Yahuwah's family? ¿Cuál es la semilla de la familia de Yahuwah? Yeshua. Es Yahshua. Yahuwah sowed his son Yahuwah sembró a su hijo to inherit a family. para heredar una familia. The farmer sows a El seed agricultor siembra la semilla to inherit abundant food. para heredar una Sustenance. plenitud de comida, de sustancia. So the seed, the grape, Así que igual la semilla de la uva, the orange, la naranja, is the seed of a harvest. es la semilla de una When it's in your cosecha. hand, it's a seed. Cuando esté en tu mano es una semilla, But when you release it, pero cuando la sueltas it's on its way to your harvest. está dirigiéndose a tu cosecha. Your harvest is your future. Tu cosecha es tu futuro. Anything you hold on to is what you got. Cualquier cosa que tú retienes es lo que tienes. That's all you have. Es lo único que tienes. But when you release a seed out of your hand, Pero cuando sueltas una semilla de tus manos, you inherit a future. heredas un futuro. So, what is the seed of honor? Así que, ¿cuál es la semilla de la estima? Honor is the seed La estima es la semilla for access para el acceso and recompense. y la recompensa. Reward. El galardón. Honor El premio.
La estima is the ability es la habilidad to de discern discernir and y reward galardonar the difference la in a diferencia person, place, or thing. en una cosa, lugar o persona. Honor La estima is the ability es la habilidad to de magnify magnificar a difference, una diferencia, not a weakness. no una debilidad. We all have weaknesses. Todos tenemos debilidades. So if you're running around all the time magnifying another person's weakness, Así que si there's no andas- way you can give them honor. Así que si andas corriendo por todos los lugares, todo el tiempo, magnificando las debilidades de ciertas personas, no hay manera de darles estima. So y'all have Entonces, disappointed me. I've ustedes- disappointed all of you. Me han decepcionado, yo los he decepcionado a todos ustedes. We cannot let go, No podemos soltar and for the rest of our lives, we'll keep magnifying each other's esas cosas. weakness. Y por el resto de nuestras vidas vamos a seguir magnificando las debilidades el uno del otro. But honor, kavod, Pero la kabod, la estima, hodu, hodú, is the ability es la habilidad to glorify and de magnify engrandecer, magnificar the difference, la diferencia, the righteous la, difference, la diferencia recta, the godly difference, la diferencia de Elohim, the pure difference la diferencia pura in a person, place, or thing. en una persona, en un lugar y en una cosa. And then taking the seed Y luego tomar esa of semilla honor de la estima to open your future. para abrir tu futuro. Money won't open your El future. dinero no va a abrir tu A new futuro. marriage won't open your Un future. casamiento nuevo no te va a abrir el futuro. A new job won't open your future. Un trabajo nuevo no te va a abrir el A new futuro. business won't open your Un future. nuevo negocio no te va a abrir el futuro. Honor, La estima, honor, la estima, honor la estima will compensate you perpetually and will compensate you continually te recompensará perpetuamente y continuamente for whatever character para cualquier or carácter weaknesses o debilidades or o deficiencies deficiencias or yes, even opportunities because you're black, Hispanic, white, whatever other garbage you're believing, even lack of opportunities y aún la falta de chances o oportunidades, sea por lo que sea, incluso el color de tu piel. can be overcome Eso se puede vencer when you learn to give honor. cuando aprendes a dar la reverencia, la estima, el Honor, respeto, you know, listen, honor la estima, el honor, will cover your weakness. va a cubrir tus debilidades. When you learn to give honor, Cuando aprendes a dar estima, it'll cover your deficiencies. cubrirá tus deficiencias, It'll cover your shortcomings. cubrirá tus fallas, It'll cover your emotions. cubrirá tus emociones, It'll cover all your faults. cubrirá todas tus fallas. And we all have a lot of faults. Y todos tenemos muchas fallas. But when you learn to reward the difference Pero cuando tú aprendes a galardonar la in diferencia a person, a school, a place, an institution, a congregation, a community, a pastor, a leader, a doctor, en una persona, un lugar, una cosa, You're giving them una honor. institución, una escuela, una congregación, un doctor, cualquier cosa que sea, le estás dando valor, estima. when people are sick, Cuando la gente está enferma, why do they travel to Minnesota? ¿por qué viajan a Minnesota? Why do they travel to California? Porque van a California. They have discerned there's a difference Porque han discernido que allí existe una in that diferencia hospital or that clinic. en ese hospital, en esa clínica. And they take their money and their credit card and their health insurance Y llevan su dinero, su tarjeta de crédito y su tarjeta de aseguranza de salud and they reward the y difference. galardonan la diferencia. Many times I've gone into a doctor's office and I've been tempted to call him, "Hi Joe." Muchas veces yo he entrado a la After oficina all, de I'm an cierto apostle. doctor. I got more titles than most people. I've been ordained 5 times. How many times have you been ordained? Muchas veces yo he entrado a una oficina de algún doctor y me dan ganas de decirle, hola Joe, ¿cómo está usted? Al fin que yo tengo el título de Sholiach, he levantado muchas congregaciones, he tenido muchos títulos. ¿Cuántos ha tenido usted? So why should I call him doctor? Así que, ¿para qué le digo doctor? Because, and why should you? ¿Y por qué le deben de decir doctor ustedes? You are rewarding Porque están galardonando his education. su educación. You are rewarding his 4 years of medical school. Están apremiando sus 4 años de escuela médica. You're rewarding the pain and the stress and the things that he had to go through to
get to that point in life. Están valorando el dolor, el estrés y todas las cosas que él tuvo que pasar para llegar a ese punto en Why su should a vida. husband call her? Why should a wife call her husband Lord? ¿Para qué le llama a una mujer a su You can laugh all you marido want. Señor? Y pueden reírse todo lo que quieran. You can snicker all you want. Pueden reírse todo lo que quieran. In the book of Peter, it says this: En el libro de Pedro, Kefa dice así: Sarah chose to recognize that Abraham was a monotheist and he was not another pagan. Sara decidió a reconocer que Abraham era un monoteísta, que no era como cualquier otro pagano, And made it her business y lo hizo su deber to say my Adon. decirle mi Adón, Now she wasn't Adoní. confusing Abraham with Yahuwah. Y ella no estaba confundiendo a Abraham con Yahuwah. She wanted access Ella quería el acceso that Hagar que Hagar and his other y concubinas. sus otras concubinas. You got 5 wives, and the one who honors their husband will be the favorite. I'll guarantee that. Tiene 5 esposas, I'll guarantee. pero aquella que estima a su marido va a ser la favorita y se lo garantizo. It's a recognition and a reward of the difference. Es un reconocimiento de la diferencia. Sarah knew that by esteeming her husband, Sara sabía que al estimar a su she marido, wasn't turning him into a deity, but she was recognizing and rewarding the difference. no lo estaba haciendo un Elohim o Dios, sino que estaba galardonando la And diferencia. she had the access that the others didn't have. Y ella tenía el acceso que las otras no tenían. And she became his most trusted advisor. Y ella llegó a ser su consejera más We see that confiable. today with Donald Trump. Y lo vemos hoy con Donald Trump. The ones who are give him honor. Los que le dan la estima, The ones who recognize that, wait a second, los que reconocen love him or que not love him, this dude is different. lo aman o no. You es don't have to love Donald diferente. Trump. Uno no tiene que amar a Donald Trump. I'm just giving you an example. Solo les estoy dando un ejemplo. I'm not getting into politics. No estoy entrando en la política. But if you can recognize the Pero difference si pueden reconocer la diferencia and say, this guy is different, y decir este varón es and diferente. even though he's a billionaire, Y aunque es un he billonario, doesn't need my money, no necesita mi dinero. I'm going to take the seed Yo voy a tomar esa and I'm semilla going to send him $100 y le voy a enviar $100 to put TV commercials para poner comerciales en la televisión and get his message out. y conseguir difundir su mensaje. To the world, that seems stupid. Al mundo eso aparenta ser Why would tonto. anybody send Trump $100? ¿Para qué le va a enviar a alguien a Trump $100? The man is a multi-billionaire. El hombre es un multibillonario. 10 to 15 billion dollars. 10 a 15 billones de dólares. But you will send him Pero $100. si le vas a enviar $100 si es que You understand comprendes the Torah la instrucción Torah of honor. de la estima. Benjamin read the Torah Parsha today, Benjamín leyó hoy la porción de Torah and I'm going to get there. y voy a llegar ahí. I got a cute smile, right? I shaved, now you can see it. So you didn't know that before. Why are you looking at me that way? All right, I'll grow the beard back, all right? Anyway, where were we? You're gonna go there where Benjamín was reading. Where Benjamin was reading earlier. Voy a ir a donde I'm Benjamín blushing, estaba that's why I leyendo forgot my place. I'm anteriormente. blushing. He was reading from Numbers 27. Estaba leyendo del Números capítulo 27. That little scenario that we encountered earlier today Esa escena que vimos anteriormente hoy, in Bamidbar 27 en Números 27, is nothing no es nada but a Yah orchestrated play más que una escena dirigida por Yahuwah to teach us para enseñarnos the Torah la instrucción of honor. de la estima. We'll get there in a few hours. Ahí llegamos en unas cuantas horas. Grab honor Agarra la because estima, it will not only grant you porque access no solamente te dará acceso to people, places, and things. a la gente, los lugares y las cosas. See, in life, you don't need everybody to like you. Ven, en la vida no necesitas que todo el mundo te quiera. You don't need everybody to like you. No necesitas que todo el mundo te quiera. You just need the right person. Simplemente necesitas a la persona correcta, One person. a una sola persona. If Donald Trump likes you, Si Donald Trump te quiere, you're not going to be working much. no vas a trabajar mucho. You'll be swimming a lot of laps. Vas a estar nadando bastantes vueltas. If your boss likes you, Si tu jefe te quiere,
That's all you need Es lo único que in necesitas your career. en tu carrera. We got to stop being people pleasers. Tenemos que dejar de complacer a la gente. Find the one who is worthy of difference. Encuentra aquel You que es recognize digno the difference de la diferencia. Si reconoces la diferencia and you reward that difference. y recompensas esa Now you diferencia, have access and opportunity ahí ya tienes acceso y chance, oportunidad that will compensate que compensará for your weaknesses, tus debilidades, your low tu self-esteem, baja autoestima, lack of tu confidence, falta de confianza, rejection, los rechazos, loneliness. la soledad. If you honor Si estimas, si valoras the one worthy of honor, al que es digno de tu valorización, all those weaknesses todas esas debilidades will be overcome. van a ser vencidas. Because when you have access Porque cuando tienes to acceso what another person has and you don't a have, lo que otra persona tiene y que tú no tienes, you enter into that access. entras a ese acceso. Hello? You enter into that Entras access. a ese acceso. So how do I cross that bridge Pues ¿cómo paso ese puente? to get into Para access? entrar a ese acceso That seed, es esa semilla. the seed, La semilla. the seed of honor La semilla de la estima. sown to the right person, place, or thing Sembrada al lugar adecuado, a la persona correcta o a la cosa correcta. will release your future. Soltará tu futuro. That seed Esa semilla sown to a man, woman, boy, girl, business, place, school of dishonor sembrada en una persona, una mujer, hombre, niño, lugar, escuela, de desestima, will not only not profit you, no solamente no te aprovechará, it'll rob you pero te robará of your seed. de tu semilla. And you have no one to honor. Y no vas a There's tener nothing a in your hand nadie to a honor. quien estimar. No vas a tener nada en tu mano con qué estimar. So we need to know who, where, what, and etc. to honor. Así que necesitamos saber a quién, a qué y en dónde estimar. We need chokhmah Necesitamos la jokma, to know who to give hodu and kavod. la sabiduría para saber a quién darle Now jokma you say, well, this y is kabod. this. If you're listening with the ears of the flesh, you're saying this is heresy. Si están escuchando con los oídos de la carne, van a decir, Only "Oh, Yahuwah we're supposed to herejía". honor. Solo a Yahuwah tenemos que Only estimar. Yahweh we're supposed to give glory. Solo a Yahuwah le tenemos que dar Not to la man, gloria. right? Wrong! Al hombre, ¿correcto? Equivocado. The first 4 commandments Los primeros 4 mandamientos teach you how to give honor to te Yahweh. enseñan a darle estima a Yahuwah. The last 6 teach you how to give honor to men. Los últimos 6 te enseñan a darle estima a los hombres. That's the attitude that gets us in trouble. Esa es la actitud que nos mete en problemas. So for you have 4 commandments. Así que para ti tienes 4 If mandamientos. you don't want to honor the difference and reward the difference in men, Si no quieres galardonar la diferencia en los hombres, everybody on Facebook is an apostle, everybody on Facebook is a teacher, everybody that knows how to press start on a video camera is anointed. todo el mundo en Well, Facebook es un maestro, todo mundo Problem. en los medios sociales tiene unción. Simplemente tienes que oprimir un botón y punto. Tienes acceso a todo ello. Pero hay un problema. it sounds spiritual Suena espiritual to say only Yahweh decir solo a Yahuwah. gets the honor. Solo Yahuwah recibe la estima. And it sounds right, Y suena correcto. but it's not right. Pero no es And I'm going to correcto. prove it to Y you. se los voy a comprobar. I don't have enough time in the universe to prove it No to you. tengo suficiente tiempo en el universo para comprobárselo. Just using today's Torah parsha, Simplemente al usar la porción de Torah de hoy, I'm going to show you, les voy a enseñar, many of you, muchos de ustedes, how your thinking has been wrong. cómo su pensamiento ha estado equivocado. Yes? I have a quick observation. Very quick. The first 4 is the number of Yahuwah, and the last 6, that's the number of Of man. man. Yep. Los primeros 4 mandamientos representan el número de Yahuwah y los últimos 6 el número del hombre. Honor will take you further than genius. La estima los va a llevar más lejos que Honor will take you further than a new business. La estima los va a llevar más lejos que un negocio. Honor will nuevo. take you further than multi-level marketing. La estima los va a llevar más lejos que el mercadeo de multiniveles.
Honor will take you further than a new job. La estima los va a llevar más lejos que un trabajo nuevo. Honor will take you further than a pay raise. La estima los va a llevar más lejos que un subir de paga. We are not to evaluate people by how emotional or passionate they are. We see people, oh, he loves God. Look at that passion. We are not to evaluate people on passion. No tenemos que evaluar a las personas basado en su pasión, or by their words, ni a través de su palabra, not even by their actions. ni a través de sus acciones. The best way to evaluate people La mejor manera de evaluar a las personas is by the honor they do and do not grant. es a través de la estima que dan y la que no dan. See, you can't mask honor. Ven, no pueden enmascarar la estima, You can't mask it. no la pueden esconder. Honor has a language all its own. La estima tiene su propio idioma, It has body language tiene lenguaje de cuerpo all its own. singular. You can talk Torah, you can talk the two greatest commandments, but honor has a distinct smell, it has a distinct sound, it has a distinct language. Puedes hablar Torah y todos los 10 mandamientos, pero la estima tiene su propio idioma, su propio lenguaje, su propio sonido, su propio olor. The church don't teach this. We evaluate people, Evaluamos a la gente thank you, sister, by the honor they grant. a través de la estima que dan. If there's someone who is granting honor to honorable people, Si está alguien dando estima a personas estimables, we want to be with them. queremos estar con ellos, We want to get to know them. queremos conocerles. But if they don't give honor to whom honor is due, as the scriptures command, and give honor to the riffraff whom they choose and who they are the most comfortable with, Pero si no dan la estima a quien quieren a quien deberían de dar la estima, sino que se la dan a quien más quieren o respetan o con quien mejor se sienten cómodos, we are not to give them honor. no hay que darles estima. Honor is a bridge to access. La estima es un puente al acceso. Listen carefully. Those who show you honor, Aquellos que te enseñan la to my estima, you, to my you now. y estoy hablándoles a ustedes, Those who show you honor aquellos que les enseñan estima a ustedes, qualify califican for a different kind of relationship para un tipo de relación diferente with you. contigo. I'll say that again. Lo diré de nuevo. Those who show you honor Aquellos que te enseñan la will estima automatically qualify automáticamente for a different calificarán relationship with you. para una relación diferente contigo. And it's not about favorites. Y no se trata de favorismo. I can tell you right now who my favorites are. Yo les puedo decir en este momento I quiénes can son tell you mis right now. favoritos. You know what my favorites are? ¿Saben quiénes son mis favoritos? Those who have recognized the difference Aquellos que han reconocido la diferencia and don't mind rewarding it. y no les importa galardonarla. Because it's a Torah. Porque es una Torah. It's not who Rabbi likes, who Rebbitzin likes, who Mariamne likes. It is a Torah law. Es una ley de Torah, no importa a quién le cae Tov, al Sholiach, a la rabina o a Mariamni. Es una ley de Torah. Honor La estima is the bridge to access. es la conexión al acceso. The world will pervert that El mundo lo and pervertirá say favoritism y dirá favoritismo. and say, well, I'm Hispanic. Dirá, oh, pues soy hispano. Of course I'm behind the 8 ball. Por supuesto que estoy detrás de la black. pelota número 8. Soy I negro. can't recover from what the white man did to my father. No puedo recuperarme de lo que el hombre blanco white. le hizo a mis antepasados. Soy blanco. I'm the children of those who murdered the American natives. Soy hijo de aquellos que And I can't asesinaron a los overcome that. nativos americanos y no puedo vencer eso. So it's easier to make excuses Así que es más fácil hacer excusas because they don't have the wisdom porque no tienen la sabiduría to recognize the law of honor. de reconocer la ley de la estima. You know, the Indians have no problem opening up their lives. The American natives have no problem opening up their lives to people who reward the difference. ¿Saben que los nativos We americanos complain no about tienen problemas abrir sus vidas a aquellas Well. personas que reconocen la diferencia? How come they have tax-free zones? Nosotros que nos quejamos de ellos, Well. decimos, porque ellos tienen zonas que no requieren impuestos. How come their casinos just make millions and they don't pay taxes and they have all these land benefits, blah, blah. I'll tell you ¿Por why. qué sus casinos tienen todos estos provechos de tierra, de
que no les requieren mucho. Y les digo por qué. Because the white man Porque el hombre blanco finally por fin recognized reconoció that they're different. que son diferentes. They're different. Son diferentes. They were the originals. Eran los originales. And now we're rewarding Y ahí estamos galardonando the difference. la diferencia. And they love us in their casino. Y nos aman en sus casinos. And we go have coffee and beer and whiskey Y vamos a tomar café, cerveza y whisky with the natives. con los nativos. We're welcome. Nos dan la baruca Because bienvenida. it took about a couple of thousand years, but the white man finally recognized that they are not just another minority, they are the original tenants. Porque se requirió un par de mil años para reconocer que no solamente eran los originales, pero que ellos eran los que establecieron aquí And la tierra. And they're different from the whites, the blacks, the Hispanics. And when we recognize that difference, we are in shalom and we have access to them, and they now have access to us. Y al reconocer que son diferentes a los blancos, a los negros, a cualquier color que sea, eso nos da acceso a ellos y ellos tienen acceso a So nosotros. before we get into the study, Así que antes de entrar en esta lección, determine in your heart. decidan en su corazón. We all have weaknesses. Todos tenemos debilidades. We all have lack of opportunity. A todos nos faltan las chances, oportunidades. My parents came here, they didn't have 2 nickels in their pocket, and they didn't speak a word of English. What's your problem? Mis papás llegaron aquí, no What's your hablaban problem? el inglés y no tenían dinero. ¿Cuál es tu problema? We can all overcome. And Todos podemos us vencer. much more. Y Because nosotros- greater is he that is in us, 1 John 4:4, than he that is in the world. My parents overcame without Yeshua. What's our excuse? Nosotros debemos de poder vencer aún más, porque de acuerdo a primera de Juan, Yohanan 1:4:4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mis papás no tenían nada, pero nosotros tenemos a Yeshua. ¿Cuál es nuestra excusa? Ellos no tenían a Yeshua. A sign of a person's character. La señal del carácter de una persona, Anybody. Think of de anybody. cualquier persona, piensen en cualquier persona, Family, friends. familia, amigos, Do they reward? galardonan ellos The difference. la diferencia. Do they honor those who are honorable? ¿Estiman a aquellos que son estimables Do they withhold honor o retienen la estima from those who are honorable? de aquellos que son estimables? That makes them dishonorable. Eso los hace When a desestimables. person is dishonorable, Cuando la persona es desestimable, they cannot keep their word. no pueden guardar su palabra, Cannot keep their word. no pueden guardar o cumplir su palabra. When a person keeps their word, Cuando una persona cumple su palabra, have you ever met anybody that kept their word? ¿han conocido a alguien One, que guardaba o cumplía su palabra? two. Una o dos, You go, wow, vas, we're shocked. nos asombra. They didn't lie. No mintieron, They said something dijeron algo and they kept their word. y guardaron su palabra. What do we do to that ¿Qué person? hacemos con esa persona? We honor that person. La estimamos. We recognize that they're not like everybody else. A lot of people promised me and they never kept their word. Reconocemos que no son como nadie más. Todos los demás nunca guardaban su palabra. So those who want to be in a relationship, Así que aquellos que quieren estar en una relación, those who want to seek a los que relationship, quieren buscar una relación, a friendship, una amistad, brother, whatever the relationship, cualquiera que sea la relación, if a man is a man of honor, si un hombre es un hombre de estima, he'll keep the word. guardará la palabra. Honor, La estima, honor. estima. Recognizing that that person El reconocer que esa persona is different. es diferente. Yes? ¿Entiendes? Most people don't keep their word. La mayoría de las personas no guardan ni cumplen su palabra. So when we find someone who keeps their word, Así que cuando encontramos a alguien que sí la cumple, we honor them. lo estimamos. When we give honor, Cuando damos estima, we get access. recibimos So acceso. watch other people. Así que observen a otras personas. See if they walk in honor. Vean si caminan en la Because if estima. other people are broke and they're depressed and they're on medication, that doesn't mean they're not people of honor. Porque si alguien está deprimido, está en la quiebra o necesitan de medicamentos, eso no quiere decir que no sean personas de estima.
Honor means who are they rewarding La estima quiere decir a quién están ellos galardoneando, in their life. apremiando en sus vidas, valorando en sus When their vidas. wisdom, the chokhmah, Cuando la sabiduría, Jokma, recognizes the difference. reconoce la If they're not diferencia. honoring anybody, they don't understand the Torah of honor. Si ellos no están estimando a nadie, es que You no don't wanna get comprenden close la to those instrucción people. de Torah y no te quieres If acercar all they do is a take, esas take, personas. take, Si lo único que hacen es quitar, tomar, recibir and don't reward honor, y no galardonan la estima. be careful. Tengan cuidado, Be careful. tengan cuidado. We don't want to be like that. No queremos ser así. Go with me, please, Vayan conmigo, por favor, to Bamidbar. al libro de Bamidbar, Números. I told you, some of you would get turned on, and some of you would get turned off. Les dije, algunos de ustedes se I was prenderían y right. otros se apagarían y estoy en lo cierto. Bamidbar 27:12. Bamidbar 27:12. And by the way, Y además, most of the time the word honor, kavod, la mayoría del tiempo la palabra estima o honra, kabod, or in 111 places, hodu, o en 111 lugares, hodú, is used. se usa, It doesn't speak of honor to Yahweh. no habla de la estima a It Yahuwah, speaks of honor to men. sino que de la estima a los hombres. Look at me. Véanme. Hodule Yahuwah. Stop. So if you ask the average Joe, they would think, oh, hodu and honor is reserved only for the high priest, only for the King of Kings. Entonces, si uno le pregunta a cualquier persona típica, entonces la estima es reservada para quién? Para el rey, para el ministro. But the scriptures say something different. Pero las escrituras dicen algo diferente. Hodule reacha kaha kamocha. Honor even your neighbor who is worthy of honor, like you honor yourself. Estima a tu prójimo que es digno del Do you estima honor como a yourself? ti mismo. Most of the time. Te estimas a ti mismo la mayoría del tiempo. You reward yourself Entonces te galardonas with ice cream, con un helado, with sex, con sexo, with stuff, con cosas, with a new sofa, con un sofá nuevo, with SOS sale at the furniture store. con una venta en la Relax, mueblería. girl. What's SOS? ¿Qué Jesse's es blushing. SOS? It's like, who is this person? ¿Quién es esta SOS. persona? SOS. Sofas on sale. Sofás en venta. Okay? So we reward ourselves with SOS. Así que nos galardonamos con sofás. Because we realize we're different today. We feel different. We're down. We're this. We're that. Something's different. And I want to reward myself. You are now honoring yourself. Porque reconocemos que hay algo diferente y te estás estimando a ti mismo. So don't say we don't honor men. Así que no digan que no estimamos al hombre. Verse 12. Verso 12 del capítulo 27 de Números. Bamidbar 27. Bamidbar 27:12. Well, don't worry, Jesse. We'll counsel her in the office. We'll get her fixed, straightened out. We'll get her fixed. Bamidbar 27:12. Números, Bamidbar 27:12. And Yahweh said to Moshe Rabbeinu, Y Yahuwah le dijo a Moshe, nuestro maestro, go up into this mountain of the crossover, sube a este monte de el pasar por encima, the Abrahamic Ibrim mountain, la montaña abrahámica, Abraham, and behold the crossover. y aquí verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, Okay. el pase Okay. That I have given to the children of que Israel. les he dado a los hijos de Israel. Behold the crossover. He aquí el lugar de paseo, pasar, In Hebrew. en hebreo. ויאמר יהוה אל משה עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל. Now, most of us have seen this La mayoría de nosotros hemos visto esto as a punishment. como un castigo. Why was Moses not allowed to enter the promised ¿Por qué land? no se le permitió a Moshe entrar en la tierra prometida? Remember, Acuérdense, Yahuwah Yahuwah does not punish his children. no castiga a sus hijos.
If we don't believe that, we can't have a relationship with him. Why would I want to go to the Father when he's ready to smack me every time I mess up, which is every nanosecond? There's no covenant relationship like that. He does not punish his children. He simply guides us and corrects us. ¿Para qué quiero yo estar con un Elohim que me va a castigar frecuentemente? ¿Para qué quiero tener una relación con un tal Elohim de ese tipo? No, Él nos corrige, no nos castiga. So Moses not entering the promised land had nothing to do with punishment. Así que el que Moshe no haya entrado en la tierra prometida no era cuestión de castigo. It had nothing to do with punishment. No tenía nada que ver con el castigo. Verse 13. Verso 13. You'll see the land. Verás la tierra, You'll see the land. verás la Eretz, But you're not going to enter. pero no vas a entrar. Verse 13. Verso 13. When you have seen it, Cuando la hayas visto, you won't enter it. no vas a entrar en Matter of ella. fact, I'm going to gather you in death Es más, te voy a reunir en muerte to the rest of your people who have previously been gathered in death. al resto de tu pueblo que han sido previamente reunidos en muerte. Even as your brother Aharon Así como tu Aharón has been gathered together. ha sido reunido. I want you to take note, this is not a punishment, Quiero que noten que este no es un castigo, but I also want you to take note that Moshe has no future. pero igual quiero que noten que Moshe no tiene futuro. Where's Moshe going? ¿A dónde va a ir Moshe? He's going to be gathered to his people. Va a ser reunido a su pueblo. In Hebrew. En el hebreo. V'raita otav v'nesafta alamecha. You'll be gathered to your people. Gamata also you ka'asher nasaf, just like Aaron, your Aharon achicha, just like Aaron, your brother, has previously been gathered. No future, no reward. Serás reunido a tu pueblo como fue No reunido future, no reward. tu Aharón. No tendrás futuro, no tendrás galardón. Honor La estima is the seed es la semilla to access. al acceso. Now here we have two of our brothers, Y aquí tenemos a dos de nuestros fraternos, priest and prophet, ministro y profeta, who could not enter the promised land. que no pudieron entrar en la tierra prometida. The priest, because of the Egel HaZahab, El ministro, por causa del Egel HaZahab, he dishonored Yahuwah desestimó a Yahuwah with the golden calf. con el becerro de oro. He did not sanctify Yahuwah No apartó a Yahuwah by recognizing what? al reconocer que The difference. la diferencia. He said, these are your Elohim, Él dijo, estos son su Elohim, O Israel. oh Israel. He didn't keep Yahuwah separate. No apartó a Yahuwah, He didn't reward the difference. no galardonó la He diferencia. gave the gold and the silver Dio el oro y la plata to Apis, the crescent moon god. a Apus, el rey de la The calf. luna creciente, The crescent moon calf with his head. al Two Dios. crescents for the price of one. Al Dios de la luna creciente, dos becerros por el precio de uno. He made Yahuwah one of the Elohim who the nations worshipped. He didn't reward the difference. Hizo a Yahuwah uno de los Elohim a quien adoraban las naciones, no galardonó la He took the diferencia. gold and the silver from the people and gave it to other Elohim. Tomó el oro y la plata del pueblo y no se lo dio a Yahuwah, sino que se lo dio a What did I tell you otros earlier? Elohim. What did I tell you earlier? ¿Qué les dije anteriormente? If you don't learn the principle of honor, Si no aprenden el principio de la estima, you have no future. no tienen futuro. Was I lying? Estaba yo mintiendo, Didn't I tell you that earlier? que no les dije eso You better learn the anteriormente. principle of honor fast. Más vale que aprendan el principio de la estima y pronto, Because without it, you have no future. porque sin él no tienes futuro. I don't care if you're an apostle. No me I don't importa care if si you're a eres un prophet. I don't apóstol, care if you have a ministry. profeta. I don't care who you are. Si tienes ministerio, no me importa quién eres tú. Are you greater than Aaron? ¿Eres mayor que Aarón? No. No. Are you greater than Moses? ¿Eres mayor que Moshe? Nope. No. Verse 14. Verso 14. What about Moshe's future? ¿Qué tal el futuro de Moshe? Nope. No future. No, no hay futuro. No future No whatsoever. hay futuro para nada, Except to wait for the resurrection of the dead. excepto esperar la resurrección de entre los muertos. And here's the reason. Y aquí viene la razón. Because Moses, Porque Moshe, you, like your brother, tú como tu fraterno, rebelled against my commandment te rebelaste a mi mandamiento in the wilderness en el desierto of sin. de Sin, Boy, was that ever appropriate. In the strife
en la lucha, in the congregation. en la rencilla de la You congregación. did not sanctify me No me apartaron at the waters before their eyes. en las aguas a ojos de ellos. These were the waters of Meribah, Estas eran las aguas de la rencilla de Kadesh, Kadesh, Meribah, in the wilderness of sin. en el desierto de Sin. Now, what does it mean? We've read this for hundreds of years, some of us. ¿Y qué quiere decir? Esto lo hemos leído algunos de nosotros por cientos de años. And Yahweh said to Moses, you will not enter the promised land Y Yahweh le dijo a Moshe, no entrarás en la Eretz prometida, because you did not sanctify me. porque no me apartaste. What does that mean, ¿Qué sanctify? quiere decir eso? Apartar. What does that mean? Apartar. You did not honor me No me estimaste. at the waters of Meribah. En las aguas de Meribah. You did not honor me. No me estimaste. When the congregation was in strife Cuando la congregación estaba en rencilla and they were fighting, y peleando, you lost your temper. perdiste tu You temperamento, smote the rock twice instead of speaking to it. golpeaste You la disobeyed roca me. dos You veces en rebelled lugar against me de when you hablarle. disobeyed me. Me desobedeciste y te rebelaste en contra de mí cuando me desobedeciste cuando te rebelaste en contra de mí. You did not honor me No me estimaste. because ¿Por qué? you reworded Porque tú reworded porque cambiaste las palabras, my word. cambiaste mis palabras. You resaid, you rearranged, Rearreglaste. you changed my word, Cambiaste mis palabras. my commandment. Mi orden. My commandment was speak to the rock and water will come and the strife will end. Mi orden era háblale a la roca y ordénala y acabará la rencilla. But you made matters worse by striking it. Pero empeoraste Bringing las anger into cosas the camp. al golpearla y traer el enojo al When campamento. you brought that anger into the camp, Cuando hiciste entrar ese enojo al campamento, you brought rebellion into the camp. trajiste la rebelión al campamento. By changing my words and misrepresenting me, Al cambiar mis palabras y mal you representarme, dishonored me. me desestimaste. Listen carefully. Escuchen con mucho No cuidado. one who is a rebel to the camp, Nadie- no one who is a rebel to the common good of the people in Nadie- the congregation is an honorable person. Nadie que- No one. Era un rebelde al campamento. Not even Moses. Nadie quien trajo Not even Moses. desestima al campamento pudo entrar en la tierra prometida. Fueron rebeldes y no fueron estimados. Ni siquiera Moshe pudo entrar. Moses did not sin because he didn't have belief. Moshe no pecó por no tener creencia, por no creer. Moses didn't sin because of anger. Moshe no pecó por causa del enojo. He was Él Korah. era Korah. Korah died Korah murió without a future. sin futuro. Aaron died Aarón murió without a future in the promised sin land. futuro en la tierra prometida. Moses died Moshe murió not as a prophet. no como profeta. Did he have a ministry? Tenía ministerio. Did he have a ministry? Tenía un ministerio. Heck yeah. Claro que sí. But that doesn't mean you inherit the promise. Pero eso no quiere decir que vas a heredar la promesa. Now we think this is cruel and unusual Y punishment. pensamos que este es un castigo cruel e inusual. But Yahweh knew better. Pero Yahweh entendía mejor. Yahweh was eso. conducting himself by the principle Yahweh se estaba conduciendo a través del principio of that fact del hecho that no one who is a rebel que nadie quien fuera un rebelde against the congregation en contra de la congregación is honorable. es estimable. Why didn't Moses ¿Por qué fue que Moshe? enter the promised land? ¿Por qué fue que Moshe no entró en la Eretz prometida? What's up? It's the Facebook videos behind the audio a little bit. The Facebook video is behind the audio? Okay. So you know what to do. Speed up the video. Speed up the video and change the audio from 128 to 96. It's just you'll get it. You prefer speed up the video. Or if you have to reboot one. First let's try that and then just have to reboot. Okay, you can check in a few seconds. Yeah, let it stream. Let it stream out. You sped it up, right? You sped up the video? Yes. Okay. So let's see things the way Yahweh sees things. Veamos las cosas como las ve Yahuwah.
Moshe Rabbeinu, though he had a calling on his life and a ministry, Nuestro maestro Moshe, a pesar de tener un llamado en su vida y un ministerio, could not enter no podía entrar because he had become rebellious. porque él se había rebelado. Is that what the word of Yahuwah says? ¿Es eso lo que dice la palabra de Yahuwah? I didn't say it. Yo no lo dije. When was the last time we were told that? ¿Cuándo fue la última vez que se nos Nobody dijo had the eso? pelotas to tell you. Nadie tenía la audacidad de It don't sound decirlo. right. No suena correcto. It don't sound right. No suena correcto. How could Moses be a rebel? ¿Cómo puede Moshe ser He un died rebelde? no different than Korah. Murió no diferente a Korah. Yes, he has eternal life. Sí, tiene la Jaim perpetua. He's not in the pit. No está en el pozo. That's true. Es cierto. And he will inherit heaven. Y heredará los firmamentos. But in terms of the promise, Pero en cuanto a la promesa, he lost the promise perdió la promesa of the covenant. del convenio. He lost the promise Perdió la promesa of the covenant. del convenio. Yahuwah says, you did not honor me Jehová dijo, no me estimaron. and follow my Ni words. seguiste mis palabras. The same way Aaron did not reward the difference in me De la as misma- opposed to the other Elohim. De la misma manera que Aarón no galardonó la diferencia en mí, a You, diferencia de los Moses, otros you. Elohim. Tú, Moshe, Did not reward the difference no galardonaste la diferencia in my words. en mis palabras. And you rewrote my Y words reescribiste mis palabras to do your own will. para hacer tu propia And to do your own voluntad thing. y tu propia voluntad, tu propia cosa. Wow. So Moshe missed the promise. Así que Moshe se perdió la promesa. Same reason Aaron did. De la misma manera que se la perdió a They're going to Aarón. live forever because of the blood of Yeshua. Van a vivir para siempre por causa de la But sangre last time de Yeshua. I checked, Moses didn't have an apartment in Haifa. Pero la última vez que yo chequeé, Moshe no tuvo un apartamento allá en Haifa. Last time I checked, none of his family had a shtetl or a place to live in Beersheba. La última vez que yo chequeé, nadie de su familia tuvo un estatus o un lugar en donde vivir en Beersheba. Whereas the sons of Caleb and Joshua sure did. Everyone today living in the city of Hebron is living in the land of Caleb. En cuanto a los hijos de Caleb y Yahoshua, todos los que están viviendo en la tierra, ahí son descendientes de Yahoshua o Caleb. So next time you think about rebelling against the congregation or what Yahuwah is doing for the benefit of the General Assembly, may I suggest you think twice. Así que la próxima vez que tú intentes rebelarte en contra de la congregación When you come into a de lo community- que Yahuwah está haciendo para la congregación general, piénsalo dos veces. Cuando entras en una comunidad, You don't ask what's best for me. no preguntas qué va a aprovecharme a mí, What's best for Mariana? qué es lo mejor para Mariani. No. No, What is Yahuwah doing sino que qué está Yahuwah haciendo, that is for the best que es para lo mejor, el of provecho the community? de la comunidad. So John Kennedy had it right. Así que John Kennedy lo tenía en lo Ask correcto. not No preguntes. what your country can do for No you, preguntes lo que tu país puede hacer por ti, but what you are prepared to do for pero your lo country. que tú estás preparado a hacer Many American para hacer citizens, para many tu- have equal citizens. tu nación. Muchos ciudadanos iguales. Some Americans, Algunos americanos they don't necessarily love this country. no necesariamente aman este país. Others do, Otros sí, but that's irrelevant. pero eso no importa. Some honor it, Algunos la estiman, others dishonor it. otros la desestiman. How do they honor it? ¿Cómo la estiman? By rewarding Al galardonar the difference. la diferencia. What is the difference? ¿Cuál es la Free diferencia? speech, free press, freedom of religion. Libre habla, libre Bill of publicación de medios sociales, libre religión, el decreto de los derechos. When we recognize the difference, Cuando galardonamos la diferencia, we give honor. damos la estima. We don't burn the flag. No quemamos la bandera. When we don't recognize the difference, Cuando no reconocemos la diferencia, go ahead, adelante, burn the flag. quema la bandera. Moses was a rebel Moshe fue un rebelde. because he didn't realize that the words and the commandment of Yahuwah were different. Porque no reconoció que las palabras y la orden de Yahuwah eran diferentes.
And he became a dishonorable person y se convirtió en una persona and desestimable had to be gathered to his people. y tuvo que ser reunido a su pueblo. Verse 15. Verso 15. And Moshe spoke to Yahuwah saying, Y Moshe le habló y Yahuwah le habló a Moshe, Moshe le habló, perdón, a Yahuwah diciendo. you ever notice it's usually Yahuwah speaking to Moshe better? Y notan que Yeah. típicamente es Yahuwah quien le habla a Moshe. Perfect tov. You ever notice it goes, Vaydaber Yahuwah el Moshe lemor. Vaydaber Yahuwah el Moshe lemor. Típicamente And Yahweh dice, spoke to Moses saying, but y here, Yahuwah habló a Moshe diciendo, pero aquí vemos in verse en 15 el verso 15 of Numbers 27, del número 27, Moses is doing the talking. Moshe está haciendo el hablar. I find that interesting. Esto lo encuentro And interesante. he realizes now the sentence Y aquí reconoce la sentencia for being a man of dishonor por ser un hombre de desestima, who couldn't keep Yahuwah's word que no pudo guardar las palabras de Yahuwah and failed to portray him as different y falló en enseñar que él era in the diferente middle of the assembly. entre la asamblea. His job was to follow his command so that the people would recognize that Yahuwah is different, that he's going to make them drink from a rock and not from a well. Su deber era reconocer, can you please repeat that? That he was going to make them drink from a rock, Su deber era hacerles reconocer que iban a beber de una roca, whereas man would just dig another well. mientras que el hombre estaba acostumbrado a excavar un pozo, Which you can't do in the wilderness. que se puede hacer en el desierto. That was the difference. Esa era la He was to diferencia. proclaim and reward the difference Tenía que proclamar y galardonear la diferencia. that man needs to go and look for water. Que el hombre tiene que ir en busca del agua. But all those who obey Yahuwah automatically get water. Pero todos los que obedecen a Yahuwah automáticamente reciben el agua. There's a difference. Hay una diferencia. He failed to deliver and to teach the people that difference. Falló en entregar y enseñarle al pueblo esa diferencia. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem So when Yahuwah. people talk about our community and our assembly and our this, do you highlight the difference Entonces cuando la and gente, reward the difference, or do you go, yeah, you're right, they're just like all politicians, they're all crooks, yeah, they just fleece the flock, yeah, you know, they're all the same, they're just in it for their own feelings, their own pocket, but yeah, they're all, you can't trust that. Anybody behind a pulpit with a microphone, yeah, you can't trust them. They're there for a different reason. entonces cuando alguien está hablando de alguna congregación, ministerio, cualquier cosa, obra que se haga en el reino, ¿qué haces tú? ¿Cómo hablas al respecto de ello? ¿Te unes con la mayoría de la gente que desprecia los ministerios basado en lo que unos cuantos hacen negativamente, o te esfuerzas por galardonar y exaltar la diferencia? Let us not fail. No fallemos, Let us not fail no fallemos to do what Scripture says. de hacer lo que dice la Escritura. It says, give honor to everyone to whom honor is due. Dice, dale estima a todos a quien Yes. se le debe la estima. And then in case we were a little bit confused or slow, especially to those who labor in the word and in doctrine. Y en caso de Whoa, que double seamos honor. un poquito Not just honor, lentos double honor. o Praise Him. torpes, dice que hay Praise que darle Him. estima doble a aquellos que trabajan en la palabra. Maybe He knows we are insecure and we need double honor. I don't know. Quizás sabe que no tenemos mucha confianza y que necesitamos doble estima, no lo sé, But He knows. pero Él lo sabe. Okay, verse 16. Verso So 16. Moshe knows that things are not looking good. Así que Moshe sabe que las cosas no están todo. And he says this, Y dice así, permit Yahuwah, the Elohim, permita Yahuwah el Elohim of all spirits, de todos los ruajim, espíritus, of all spirits of all flesh, de toda bazar, carne, to set a man poner un varón over the congregation. sobre la congregación. Now, this will knock out most folks on the internet right there. Y esto va a tumbar a la mayoría de las personas en el Moses internet. doesn't pray for the Holy Ghost to come. Moshe no ora para que venga la Hello? Ruach Kadosh. Moses is not praying for the rapture. Moshe no está orando para el rapto. Hello? Hola. Moses is not praying for the bread to be turned into wine. Moshe no está orando para que el ejército Or the water convierta into en vino o el agua en vino. Moses sees the people Moshe ve al pueblo
And it occurs to him y se le ocurre that he needs to fix this. que él necesita arreglar He was esto. the man. Él era el hombre. He was the man. Él era el hombre. But like Aaron, he dishonored Yahweh. Pero como a Aarón, él desestimó a Yahweh. So this humble man said, can you find another man Así que este varón humilde dijo, ¿puedes tú encontrar a otro varón who won't be like me? que no sea como yo? He will give you honor. Él sí te dará estima. Because the worst thing for the people of Israel Porque lo peor para el pueblo de Israel is for them to be no man es que no haya varón for them to follow. a quien seguir. Now I'm going to pause right here Y aquí voy while a you think about what I pausar just said. mientras que ustedes meditan lo que acabo de decir. We've come from all backgrounds, Hemos haven't we? venido de todos los I don't trasfondos. follow no man. Yo no sigo a ningún hombre. I'm not going to make a man into a god. Yo no voy a hacer que un hombre Well, sea un Elohim. Apparently somebody forgot to tell Moshe. Pues aparentemente a alguien se le olvidó decirle esto a Moshe. Because once he had disqualified himself through dishonor, see, lack of money won't disqualify you, lack of opportunity won't disqualify you, lack of medical conditions and mental illness will never disqualify you. What will disqualify you from his future and his plan is if you do not change from being a man or a woman of dishonor. Right. Entonces una vez que Moshe se descalificó de ser un hombre de estima, porque saben que la falta de oportunidades, la falta de dinero, la falta de esto y de lo otro, no es lo que te descalifica. Lo que te descalifica es la falta de la estima, la reverencia. Moses himself is searching for a man Moshe mismo está buscando a un varón that could be honored que pueda ser estimado and who would honor Yahuwah y quien estime a Yahuwah more than he had. más de lo que él lo había hecho. But it couldn't be a person who starts honoring Yahuwah once he becomes a teacher. It couldn't be a person who starts honoring Yahuwah once he becomes a leader. It had to be a man. Pero no podía ser una persona que comience a estimar a Yahuwah una vez que se convierte en maestro o en líder. Tenía que ser un varón Who was already a man of honor. que ya era un varón de estima, As a truck driver, como un camionero, as a grocer, como un vendedor de comida comestible, as a butcher, como un carnicero, as an electrician, como un as an auto electricista, mechanic. como un mecánico de automóviles. And he built a big clientele of people fixing cars because they heard he wasn't a crook. They heard that he was a man who didn't rip people off, and people came to him not because he looked good, not because of any. They saw a difference, and they brought their car to that man because they rewarded the difference. Y levantó una gran clientela They had the wisdom to porque reward mucha gente había escuchado de la diferencia de su manera de hacer las cosas, su manera estimable de conducir sus negocios y sus asuntos, y así es como la gente puede distinguir y hacer diferencia para dar la estima. So Moses Así que Moshe began a search comenzó una búsqueda through prayer, a través de la oración, not for someone who would start honoring Yahuwah once Moses dropped dead, no para encontrar a alguien que comenzara a estimar a Yahuwah una vez que muriera Moshe, but who was walking pero que ya estaba caminando, and living ya estuviera caminando y viviendo and interacting e interactuando in honor. en la estima. Let that man be set over the Que congregation ese varón sea puesto sobre la congregación to lead the people. para liderar al pueblo. Madam, give me some water, please. When you lead the people, when you lead the people, you are now following man. If somebody is leading the people, they're now following man. You know the funny thing is, everybody on Facebook that will never follow a godly man in the ministry, they're already following a man. You know what man they're following? Mark Zuckerberg. Because without Facebook, they wouldn't be able to follow each other's timelines. They don't want to follow Kanachowski. They don't want to follow a righteous leader or a righteous man like whoever. You know, no. But they want to follow others, and they're already following Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg is their leader. They're following his way of communication. That's his way of communication. You ever know anybody who's fully a rebel, but when it comes to following, they don't follow any man except Mark Zuckerberg? Did you ever meet anybody like that? They lie to themselves, almost. That's what they do. They lie to themselves. That's pure self-deception.
Why don't you do the right thing and say, I'm going to have to follow some man, especially if I want a paycheck and I want to make a living. I might as well follow some righteous leaders that'll show me the way in the kingdom. That's the humble way. That's the correct way. Esa es la manera correcta de ser humilde y correcto, de admitir que uno sí necesita seguir a algún hombre, porque de algún hombre se depende recibir su paga, su cheque, para poder hacer sus gastos personales. Si uno no sigue a alguien, a algún varón, a alguna persona, no va a poder tener triunfos en su vida. Uno no puede ser totalmente independiente. In Hebrew, En el hebreo, verse 16. verso 16. יפקד יהוא אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. May the Elohim of all spirits, Que el Elohim de flesh, todos los and all ruach, flesh, espíritus de toda basar carne, put ish al haida. ponga a un ish, a un varón sobre la edad. The word al literally means on top. Al quiere decir en el hebreo literalmente por encima. Raise up a human head Levanta una cabeza humana for the righteous para los to follow. para que los sigan los tzadikim, los justos. And how did Moses lose the promised ¿Y land? cómo fue que Moshe perdió la tierra prometida? He did not honor No estimó the one al who needed to be honored. que necesitaba ser estimado. So what did Yahweh do? Así que, ¿qué hizo Yahuwah? He said, there's another Dijo, hay otro who will give me honor. que sí me dará la estima. And you Y tú will find him lo encontrarás and honor him. y lo estimarás. Watch this. Vean esto. Verse 17. Verso 17. Who may go out Que vaya delante de ellos, before the people, delante de ellos, who may come in before the y people, que entre delante de ellos, who may lead them out, y que los saque, who may bring them in, y los introduzca, that the ecclesia, the congregation of para Yahuwah, que la iglesia, la Kehilá de Yahuwah, ella, be not as sheep no sea como ovejas who have no shepherd. sin pastor. So who are the shepherds? Así que, ¿quiénes son los pastores? Who are the leaders? ¿Quiénes son los líderes? The brightest? ¿Los más inteligentes? The smartest? ¿Los más inteligentes? Those who know the most scripture? ¿Los que conocen la mayor escritura? Who are the leaders? ¿Quiénes son los líderes? The ones who pray the most? Los que oran más. I know this sounds like heresy, but listen. Yo sé que esto suena como herejía, pero es... Who are the leaders? ¿Quiénes son Shepherds los of líderes? Israel. Los Who pastores de are the Israel. shepherds? ¿Quiénes son los pastores? The ones who pray the most? ¿Los que oran más? No. No. The ones who have learned Los que han aprendido and sowed y han sembrado and showed y han comprobado honor la estima to get there. para llegar ahí. Isn't that beautiful? ¿No es eso precioso? They showed honor. Enseñaron la estima. You want to be in the ministry? ¿Quieres estar en el You want to be a ministerio? leader of men? ¿Quieres ser un líder de varones? Take 13 steps back Toma 13 pasos hacia atrás and find someone to honor. y encuéntrate a alguien a quien estimar. Take the seed of honor, Toma la simiente de la estima, release it, suéltala and it'll build a y bridge edificará un puente of access de acceso where talent and opportunity en donde el talento y la chance, la oportunidad, cannot take you. no puede llevar. No shortcoming or weakness that we have Ninguna debilidad o falla que tengamos can destroy the power puede destruir el or poder hold you back o retenerte from the power del poder of giving honor. de darle Once you estima. get the wisdom Una vez que recibes la that sabiduría, honor is the key to your future, que la estima es la clave a tu futuro, you'll never be the same. nunca más serás Your el finances mismo. won't be the same. Tus Your friends finanzas won't be the ya same. no serán los Your mismos. associates won't be the Tus same. amigos ni asociados serán iguales. You'll never be the same. No serás igual. Those of you who are honored today, Aquellos de ustedes que son estimados hoy, I can go back in time puedo regresar atrás en el tiempo and show you the men and women that you honor y enseñarte a los varones y a las hembras que tú because you estimaste, have a good future. porque tienes un top futuro. Those of you who
having major trials, Y aquellos de ustedes que están teniendo problemas grandísimos, you need to go back necesitan ir hacia atrás and return honor y restaurar la reverencia, el respeto to whom honor is due. a quien se le debe el respeto. Not to the people you want, No a la gente que tú quieras, not to the people who like you, no a la gente que te cae bien y a quien tú le caes bien, to the todo, ones you knew you were supposed to honor. sino a aquellas personas que tú sabes que tenías que haber estimado. So how did Joshua become the new leader? Entonces, ¿cómo fue que Yahoshua se hizo el nuevo líder? Did Moses give him a chance? ¿Le dio a Moshe la oportunidad? Nope. ¿La chance? Sí. No. He was already Él ya estaba sowing honor sembrando la estima and showing honor. y enseñando la estima. And we see elsewhere in the Torah Y vemos en otros lugares en Torah that there was nobody as faithful que no había nadie tan leal to Moses a Moshe as Joshua. como Yahushua. Nobody. Nadie. He was his assistant, Él era su asistente, his companion, su amigo, not his best friend. no su mejor amigo. We have no record that Joshua was Moses' best friend. No tenemos archivos We de have que no Yahushua fuera el mejor amigo de Moshe. No lo tenemos escrito. I don't think he was. No creo que I era. think he was closer to his brother. Creo que estaba más cercano a tenía más cercanía a su But- hermano Aarón. But Joshua Pero Yahushua learned the principle aprendió el principio of honoring de el estimar his leader. a su líder. And so when that leader disqualified himself Y cuando ese because of líder dishonor, se descalificó, se convirtió en desestima. Yahuwah answered Moses' prayer. Yahuwah respondió Wow. a la oración de Moshe. Vean, Moshe realized that they would need a shepherd. Moshe reconoció que el pueblo iba a necesitar un pastor. So Yahuwah said to Moshe in verse 18, Así que en el verso 18 Yahuwah le dice a Moshe, take Yahoshua, toma a Yahushua, the son of Nun. Ben Nun, hijo de Nun. Little play on words. No hope, no father, no mother in English. Nothing. The son of nothing. None. El hijo de Nun, But a man un varón in whom is the Ruach. en el cual hay Ruach, The Ruach to honor. la Ruach de la The estima, Ruach to reward the la Ruach difference. para galardonar la diferencia. And lay your hands Y pondrás tus manos upon him. sobre él. See, your hands Ves, tus manos have honored me. me han estimado, Your mouth tu boca brought me dishonor. me trajo desestima. Take the hands that have honored me Toma las manos que me han estimado and lay it on Joshua. y ponlas sobre Yahushua. Not because maybe through your prayer and your absence he will one day grow into a leader and become a man of honor, but because he's already proven his honor by being loyal to you. No porque a través de la imposición de tus manos sobre él va él a llegar a ser un líder de estima, sino porque a través del servicio que él ya te ha rendido, él ya es un líder habiendo servidote a ti. Those are the leaders of Israel of the future. Esos son los líderes Should de Yeshua tarry? Israel del futuro, si es que And se I don't think it's going to tarda tarry much Yeshua. longer, I'll be honest with you. Y creo que ya no se va a tardar mucho más, les voy a ser sincero. Stop, look at me. Paren, What is déjenme. Yahuwah doing ¿Qué here? está aquí haciendo Yahuwah? Why did is he playing favorites? ¿Está jugando a los favoritos? Yep. Sí. Based on his own emotions? ¿Basado en sus propias emociones? No. No. He chose the man who was the most faithful. Él seleccionó al varón que era el más The leal. man who gave the most honor? El varón que dio la más estima, la mayor estima. Yahuwah says, Yahuwah dice, he has the spirit. él tiene la In rúa. Numbers 13, it's amazing. We don't have time to go there. En Números 13 es maravilloso, pero no tenemos tiempo de ir ahí. In Numbers 13, it says En this. Números 13 dice así. There was the Holy Spirit in the camp of Israel. Oh yeah, he loves me. Yeah. The Holy Spirit was everywhere in the camp of Israel. La Ruach HaKadosh estaba por donde quiera en el Just like it is campamento today. de Israel, así como hoy. But there was two, Caleb and Joshua. Pero habían dos, Caleb y Yahushua. Unlike the
8 wicked spies A diferencia de los 8 espías malvados that had a different report que tuvieron un reporte diferente because they had a different spirit. por causa de tener una ruach diferente. The spirit was they honored the words of the Father La ruach es que ellos estimaron las palabras del Abba and of their leader y Moses. de su líder Moshe. They honored his word. Estimaron sus palabras. What Yahweh was doing in verse 18 Pero lo que Yahweh está haciendo aquí en el verso 18 should be a lesson to everyone who believes that they haven't made it because they're black, they haven't made it because they're white, they haven't made it because they're this or they're that, or they were born on the wrong side of the tracks and no one's giving them a break. This is Yahweh's answer to you if truly you are a disciple. This is Yahweh's answer to you. En el verso 18 esta debería de ser la respuesta a todos ustedes que piensan que por causa de su color de piel, su trasfondo historial, su etnicidad, su raza, todas las cosas que son fallas en ti, no has tenido la chance de ser exaltado ni avanzar en la vida. Yahuwah is rewarding the difference. Yahweh aquí está galardonando la diferencia. Oh, come on, somebody. Yahuwah Yahuwah is rewarding está galardonando, premiando, Joshua compensando a Yahushua to be the new pastor para ser el nuevo pastor because of the difference. por causa de la diferencia. His wisdom discerns the Su difference, sabiduría discierne la diferencia and he now rewards the y difference. hoy galardona la diferencia. That's the key to life. Esa es la clave a la Jaín, vida. And the only way for you to be rewarded for being different is if you are different than the skeptics and the critics, and you reward and you honor someone else. Y la manera para distinguirte y hacerte diferente a lo que están diciendo los críticos y los escépticos es al tú hacerte diferente y galardonar las diferencias para poder tú igual ser galardonado por tu diferencia. This is so beautiful in the Hebrew. Esto es tan precioso en el hebreo. Bamidbar 27:18. Bamidbar, números 27:18. Vayomer Yahuwah el Moshe, Kach lecha et Yehoshua. Take for yourself Yehoshua ben Nun, son of Nun. Toma No Yahushua, hijo translation, de no Nun. translation, please. Ish asher ruach, a man who has the ruach bo inside of him. Go ahead. A un varón que Bo tiene a la ruach dentro de él. The literal Hebrew is ruach bo, or who has the ruach inside of him, or coming. Literalmente dice Coming and que ese going. varón tiene a la ruach que entra y viene, va y viene la ruach. V'samchata, and place at yadecha your hands alav. Put your hands on him. Y pon tus Reward manos him. sobre él, galardónalo, recompénsalo For having a different spirit por haber tenido una ruach diferente than you. a ti. Even Moses didn't have a right attitude. Aún Moshe no tenía una actitud And if you go correcta. back to verse 14, some of you are already forgetting. If you go back to verse 14, Y si regresamos de nuevo al verso 14, ya que a muchos de ustedes ya se les está olvidando, Yahuwah spells it out. Yahweh aquí lo deletrea. You are a rebel, pal. Tú eres un rebelde, amigo. For 40 years you were doing fine. Por 40 años estabas haciendo But excelente, now you become a rebel. pero hoy te has convertido en un rebelde. What do you mean? ¿Qué quiere You decir? did not honor No me me estimaste at the waters en las aguas that were supposed to be for making me set apart. que estaban apartadas para apartarme a mí. Why do you think it's Meribat Kadesh? Porque creen que es Meribah Look at the Kadesh. scripture. Vean la escritura. It's not Meribah, No es Meribah, it's Meribat es Kadesh. Meribah Kadesh. Because that was the place you were supposed to honor Porque me ese es el as separate. What does lugar Kadosh mean? Separate. Donde estaba Different. supuesto a Why do we worship estimarme, him every week? Because we realize he's different. hacerme diferente. ¿Y por qué lo exaltamos cada semana? Porque reconocemos que Él es diferente. The waters of Meribah Las aguas de were Meribah not meant to be bitter. no eran para ser amargas. They were meant to be the place Estaban supuestas a ser el lugar where Yahuwah would clearly be set forth en donde Yahuwah sería claramente puesto hacia adelante as Kadosh, como Kadosh, holy, apartado, set apart. entre comillas, So when we santo. say, when all of you say, Kadosh, 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 Entonces cuando todos ustedes dicen Kadosh, Kadosh, set Kadosh, apart, set apart. apartado, 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 You know what we're really saying? santo, 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 ¿saben lo que realmente estamos diciendo? You know what we're really saying? ¿Saben lo que realmente estamos diciendo? Different,
different. Diferente, diferente, Different, diferente. different. Diferente. And we worship Him. Y lo And adoramos. we sing to Him. Y le And we exaltamos. praise Him. Y lo exaltamos. Because He's different. Porque Él es diferente. When we're obedient in praise and worship, we are rewarding the Cuando difference. somos obedientes en la adoración y la exaltación, estamos galardonando la diferencia. We're giving Him honor. Le estamos dando kabod. Most people, La mayoría de la gente, their honor is equal to their lips. su estima es igual a sus labios. Okay? But the way to be promoted as a pastor, as a teacher, the way to be recognized Pero la manera para ser promovido como pastor, como maestro, la manera de ser reconocido is honor. es la estima. So Moses had a place where he was supposed to show everybody how honorable and how different Yahuwah was. Entonces Moshe tenía un lugar en donde tenía que enseñarle al pueblo, a la Instead, gente, lo estimable, lo diferente que es Yahuwah, pero en lugar de hacer eso, Instead, he went on a rant. se desvió, He went on a tirade. He went on a rampage. Yeah, you rebels. vociferando And he lost his future. y perdió su futuro. If you withhold honor, Si retienes la estima, your future will escape you. tu futuro se te va a escapar. If you reward the difference in people, places, and things, Si galardonas la your future will diferencia be returned to you. en las personas, los lugares y las It'll cosas, come to tu you. You futuro don't have to se chase te it. va It'll come to you. a retornar. No vas a tener tú que ir tras él. That's right. Se te va a regresar, se te va a restaurar. Your Tu future will futuro. come to you. Tu futuro se te Your healing will restaurará. come to you. Tu sanación vendrá Your a chance and ti. your opportunity Tu chance y tu will come oportunidad to you. vendrá a ti. You don't have to chase it. No tienes que ir tras de You don't ello. have to associate with the No dishonorable. tienes que asociarte con los You don't have to hang desestimables. out with the dishonorable. No tienes que pasar tiempo con los desestimables. You don't have to drown your loneliness in alcohol. No tienes que ahogar tu soledad en el Your alcohol. future will come to you. Tu futuro vendrá. Find someone to honor. Búscate a alguien a quien And estimar. make sure it's an honorable Y person. confirma de que sea una Don't throw your persona honor. Don't honorable. cast your pearls before swine. No eches tus perlas, tu estima delante de los puercos. Remember this. Acuérdate de esto. We're not in the world. No estamos en el mundo. You don't need everybody to like you. No necesitas que caerle bien a todo mundo. You only need one right person. Solo necesitas a una persona, la Strategically put there and placed there by Yahuwah to like you. Just one. Estratégicamente puesta ahí por Yahuwah para que le caigas todo bien. Solo una persona. If Donald Trump, if a manager at work, if the owner of the Kentucky Fried Chicken outlet likes you, you have a future. Si You le don't caes- need everybody to like Si you. le caes todo a Donald Trump, al administrador, al gerente, al supervisor, al dueño, con caerle toba a esa única persona, no necesitas caerle toba a todo el mundo. Find the one, Encuéntrate a esa persona, or the two maybe, o quizás a los dos, that are worthy of your honor. que son dignos de tu Move estima. into action and reward the difference. Entra en la acción y galardona la diferencia. And watch your future Y observa tu futuro, return to you. regresar a ti. It'll return to you. Regresará a Or ti. come to you for the first time. Vendrá a ti por primera vez. You don't have to chase it. No vas a tener que ir You don't have to tras get de ello. angry that nothing's broken right for you yet. You No, don't have vas- to get angry. no te tienes que enojar que nada ha prorrumpido. The wrath of man para worketh ti. not the righteous purposes and end goals. La of ira, Yahweh. el enojo del hombre no labra ni hace trabajar las metas y los planes de Yahuwah para ti. There is so I can go so deep, and it's so nerve-wracking that I'm not going to go there because most of you, including myself, would not be able to receive it. But this principle of honor is extremely deep, even to life itself. Me gustaría profundizar en esto, pero es una lástima porque no puedo hacerlo. Aún todos nosotros necesitamos comprender la profundidad, aún yo la tengo que comprender, porque es tan necesaria aún para la vida, la Jaim misma. Joshua was chosen by Yahuwah to be honored, Yahushua fue seleccionado por Yahuwah para ser estimado. not because he didn't have issues, not because he didn't have emotional problems, not because he didn't have physical ailments, not because he had everything right,
but he learned the principle of Hodu. No porque no tenía problemas, no porque no tuviera fallas, no porque no tuviera problemas emocionales, sino porque él aprendió el principio de Hodu. So we got no problem with this, right? Así que no tenemos problema con esto, ¿cierto? We got no problem, right? No tenemos problema con ello. Hodu le Yahuwah. How about this? Hodu la Yahuwah Kito. ¿Qué Here's tal where, esto? here's where our future escapes us. Aquí es donde nos escapa nuestro futuro. Hodu le Moshe kihu ishto. Praise Yah Moshe, for he's an honorable Exaltado man. sea Moshe porque él es And un I hombre will be estimado. Joshua. Y yo seré Yahushua. And I'm taking over not by might, but because of the honor. Y soy Hodu le Moshe. tomado no por fuerza, Hodu le pero Moshe. por causa de la Whoa, estima. that's blasphemy, brother. Exaltado sea Moshe, pero eso suena como blasfemia. Then why is the same word used for that we're going to see in a minute? Entonces, ¿por qué en un minuto es que vamos a ver que la misma palabra se usa? In just a moment. I think I'm going to Se close in a usa couple y of creo que voy verses a cerrar en un par de versos and do a part 2. y hacer una segunda parte. Verse 19. Verso So to 19. teach Israel a spiritual lesson, here's what the Father instructs. Here's the man of honor, Yehoshua, and now follow my instructions. Entonces, para enseñar una lección espiritual, esto es lo que dice Yahuwah. Aquí está el varón de la estima y sigue mis instrucciones. Verse 19. Verso 19. Bamidbar 27. Bamidbar números 27. Choose him Escógelo and honor him y estímalo before other men, delante de otros hombres, before Eleazar the priest, delante de Eleazar, el ministro, your son-in-law, tu and before all the congregation. son-in-law. Yeah, he was Aaron's son, wasn't he? Yeah, Aaron's son, Moshe's nephew, I'm sorry, Moshe's nephew. delante de tu sobrino. And set before him Eleazar the priest. Y pon delante de él a Eleazar el Cohen, el That's right, ministro. sorry, your nephew. And before all the Y congregation, delante de toda la congregación. and give him a charge Y dale el cargo, in their sight. un cargo a vista de ellos. This is not only an ordination to become the new pastor. Esto no es solamente una ordenación para llegar a ser el nuevo It is a pastor. public ceremony before the high priest, the future Zadokite lineage. This was Eliezer. Pero esta es una ceremonia pública hecha delante del Cohen Hagadol, Showing all Israel. el Cohen que estaba a punto de ser el sumo ministro, enseñándole a todo Israel That honor que la estima, la reverencia, el respeto took Joshua to where he is le today, llevó a Yahushua donde está ahí hoy. even though he's not related Aunque no tenga relación to the leaders. a los líderes. Did you notice all the leaders are related? ¿Notan que todos los líderes son familiares? Brother is priest, nephew is priest. Fraternos, hermanos, sobrinos. So is Yahweh against nepotism? Not at all. Así que See, está Yahweh that's another lie of people who thinks that life has robbed them and that life has done them wrong. Nepotism in itself is not bad. It's the character of the people that are involved in nepotism. Así que el nepotismo no es algo por lo que Yahuwah que no respeta, al contrario, él lo usa bastante. El problema con el nepotismo de Por ejemplo, la modernidad es el corazón de las personas en poder. por ejemplo, For instance, los hermanos Castro, the brothers Castro, they're nepotists, ellos son nepotistas, and they're all no good for nothing, nepotismos, nudniks, y no sirven para nada. schmutz, Schmutz, dirt. tierra, That's nepotism. ese es nepotismo. But the leaders of nepotism took us out of Egypt. Pero los líderes de nepotismo nos Nepotism gave us a sacaron de Egipto, nos dieron un ministerio. Nepotism established the lineage of Zadok, who restored and kept and preserved the true Shabbat. El nepotismo estableció la orden de Tzadok que nos preservó y nos dio el real Shabbat. When girls go wild or when nepotists go evil, that's when nepotists are bad. Girls are good. I like girls, but girls can go wild on Panama Beach. Cuando el nepotismo What do se you know about desvía, that? Oh, Es let me malvado. tell you a few stories. Now you know why they let cars on the beach. Very few beaches let you drive onto the beach, but in Panama Beach, you can go drive your car onto the beach. So you can indulge the flesh head on with your headlights.
World ain't fooling me. I've been around the block a few times. Baruch Hashem Yahuwah anyway. Baruch Hashem Yahuwah. Verse 19. Verso 19. והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן. Set him up, prop him up. I'm going to put on a performance here so everybody understands the principle of honor. I'm going to prop him up before Eliezer in front of the whole assembly. V'tzivata oto, and you shall give him commands or instructions to be honorable and continue in the honor as he will be the new leader of Israel. Y lo pondrás delante del Cohen This is not an ordination. This is a ceremony promoting honor. Y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia And I'm de going to close with ellos, this. y pondrás de tu dignidad sobre él. Esta es una ceremonia dando a vista un reconocimiento de la estima, y cierro con esto. Verse 20. Verso 20. Bamidbar 27:20. Bamidbar, números 27-20. So Joshua overcame nepotism Así que Yahushua venció el nepotismo because of honor. por causa de la estima. You may be a minority. Quizás él sea una minoría. Find someone to honor. Encuéntrate a alguien a And quien you'll soar estimar, right over your minority status. y volarás por encima de tu estado de minoría. You don't need everybody to like you. No necesitas caerle todo bien a todo mundo. You just need the right one. Simplemente necesitas a la persona indicada. Take the seed of honor Tómate esa semilla de la and estima release it to a man or a woman of honor y suéltala a un varón o a una hembra de estima, and build a y bridge, edifícate un puente, and your future will come to y tu you. futuro vendrá a ti. You don't need to create it No necesitas crearlo and chase it. y ir tras de él. Some of you would have been physically dead 10 years ago. Algunos de ustedes estuvieran físicamente muertos hace 10 años But little do atrás, you know pero poquitos saben that it is the principle of que fue honor. el principio The de Torah la of honor. estima, la Torah, la instrucción de la reverencia, la estima, That is keeping you que alive. te está manteniendo vivo That's a o fact. viva. Y ese es un hecho, That's a fact. ese es un hecho. Yes, doctor. Sí, doctor. Oh, I can go in there and call him Fred. Yo, Fred, what's Yo le happening? puedo- Give me some meds, Fred. Yo puedo entrar ahí y decirle, hola, Hey, you know what? I'm a poet. deme algo de medicinas. Yo, Fred, give me some meds, Fred. What's happening? ¿Qué está pasando, Freddy? Or I can go in there and say, yes, doctor. O puedo entrar diciendo, sí, doctor. Yes, doctor. Sí, doctor. I understand. Entiendo. Yes, I honor your profession Estimo su profesión and your wisdom. y su sabiduría. So I'm going to follow your instructions Así que voy a seguir sus instrucciones and call you doctor. y lo voy a llamar doctor. Even a nurse practitioner. Aún una practicante, Right? enfermera practicante, Now we sí. have a whole bunch of nurse practitioners running around in diapers. Don't matter. I call them doctor too. No importa, tenemos un montón de practicantes, enfermeras o enfermeros, y a ellos They're so igual les digo blown away when doctor. I call the nurse practitioner doctor that their diapers fall off. Se asombran tanto cuando les digo doctor que se le caen los pañales a los enfermeros o enfermeras. Oh, doctor, can I help you pick up your ¿Le diapers? puedo ayudar, doctor, a levantar su pañal? So what did you learn today? Well, we learned that we should find the nurse practitioner and start calling him doctor. Very good. Very good. Debemos Excellent. de encontrar a Excellent. un enfermero, enfermera practicante y decirle doctor. Okay, verse 20. Verso 20. Verse 20. And we close with this. Y And cerramos con esto. this is deep. Y esto es profundo. Moshe, I'm having you do this honor ceremony Moshe, estoy haciendo que hagas esta ceremonia de estima with Joshua con Yahushua, because he's been faithful and honored you for all these years. porque él ha sido leal y te ha estimado por todos estos años. And I know as a leader of Israel, he's going to honor me Y yo sé que como líder de Israel, él me va a estimar a mí and enter the promised land. y va a entrar en la Eretz prometida. Verse 20. Verso 20. Lay hands on him. Pondrás tus manos sobre él. Lay hands on him. Pon tus manos sobre él. We are now showing the whole people of Israel Le estamos enseñando a todo el pueblo de Israel that Yahuwah que Yahuwah rewards galardona the difference la diferencia in Joshua en Yahushua, than in others. a diferencia de He otros. wasn't smarter, better looking, or faster when he went to spy out the land. He was more honorable. Él no era más inteligente, ni más guapo, ni más veloz cuando fue a espiar la tierra, sino que él era más estimable.
We don't need to be smarter. No necesitamos ser más inteligentes. We don't need to be a genius. No necesitamos ser super We don't need cerebros. to speak Hebrew and Greek. No necesitamos hablar hebreo ni griego, But we better learn pero más vale que aprendamos the Torah la Torah of honor de la estima. for our future. Not to suck up, Para not to nuestro brown nose futuro. somebody. You don't suck up and brown nose somebody. No, you do it to prepare your future No para lamer ni in the promised estar, land. ni estar You do it. complaciendo a la gente, pero para tu futuro, para poder entrar en la tierra futura de So right now, if you prometida. don't have much of a future, may I suggest you do not get 5 jobs or another job Así que en este momento, si no tienes un futuro, te sugiero que no te consigas ni or ni another 5 husband or another trabajos, wife. ni otro trabajo, ni otra esposa, ni otro esposo. May I suggest you meditate and pray Te on sugiero who que it is medites. in your life that you can begin to honor. Y ores acerca de a quién debes de comenzar a estimar en tu vida. And get that access you need. Y conseguir el To enter acceso the que tú promised land. necesitas para entrar en la tierra prometida. So the priest is present. Así que el ministro, The el joven leader, the está current leader is presente. present. El líder actual está And presente. here it says Yahweh, verse 20. Y aquí dice Yahweh en el verso 20. You shall put the honor Pondrás tu Wow. dignidad. Tu dignidad. that is upon you La estima que está sobre ti, upon him. sobre él. So you know how in the church everybody lays hands on everybody else for healing and for power? But there is a ceremony going on here where there is a transference of honor. Aquí estamos viendo una ceremonia donde Wow. estamos viendo la transferencia de la estima, de la dignidad. Well, that's not true because Moses dishonored Yahweh. Pero eso no es cierto porque Moshe desestimó a Yahweh. You're right, at the Sí, end. es cierto, al fin. But he still had honor. Pero todavía tenía Because estima. most of his life he was an honorable man. Porque la mayoría de su vida él la pasó So whatever honor was left un hombre estimable y cualquier cosa de is estima now que leaving. quedara, Whatever honor was left after he rebelled. se estaba apartando en este momento lo que quedara después de que se And he's reveló transferring the honor. y está transfiriendo esa dignidad, esa Not in estima, private. no en privado, So that every man, woman, boy, and girl in Israel para que todo hombre, mujer, niño y niña en Israel would know that this man, supiera que este varón, your new leader, tu nuevo líder, has the most honor. tiene la mayor estima And you are to honor him y tienes que estimarlo a él, like you honored Moshe. así como estimaste a You Moshe. better do a better job than you did Y with más vale que Moshe. hagas un mejor trabajo de lo que hiciste con Moshe. Take the honor that's still with you, Toma la estima que todavía te even though you queda, lost your promise. aunque perdiste tu promesa. In the end, Al fin, I wasn't punishing you. no te estuve I castigando, wasn't being no mean. estaba yo siendo malo contigo. You stopped Tú paraste honoring me. de estimarme a But mí. you're still an honorable man Pero sigue because siendo, of the other 119 years. You're still an honorable man because of the other, let's say 80, okay? 80 to 119, you do the math. You're still an honorable man. Take what's left and transfer it to Joshua. sigue siendo un varón estimable a pesar de todo eso por causa de los 119 años de tu pasado. Así que toma esa reverencia y transfiérela sobre Yahushua. So that all the Edah, Para que toda la Eida, la congregación, the congregation, Kehila, may listen pueda escuchar and learn. y aprender. We listen to learn. Escuchamos para aprender, May listen que escuche and learn y aprenda in Hebrew. en el hebreo. And we close. Y cerramos. This is beautiful. Esto es precioso. Venatata mehodecha, and you shall take from your hodu. Y tomarás de tu hodú. Man, I thought man didn't have hodu. Yeah, Pensé que man. el hombre no tenía Man can have hodú. hodu Sí, el hombre puede tener hodú. if he gives hodu to Yahweh. Si le da hodú a Yahuwah, He can have hodu. él puede tener hodú. Take your hodu, Toma de tu hodú, translated honor. traducido a estima, dignidad. Strong's 1935. Strong's 1935. Strong's 1935. Strong's 1935. Take your honor, Toma de tu hodú, also your majesty, igual de tu majestad, tu dignidad, your vigor. tu vigor. The word hodu La palabra
Hodú. Strong's 1935. Strong's 1935. Take your majesty. Toma tu majestad. Take your honor. Toma tu dignidad, tu estima. Take, even though you're a human being, Aunque seas un ser when you're an humano honorable man, you have majesty. y seas un You have hombre beauty. estimable, tienes majestad, You have set tienes apartness. preciosura, tienes Holiness. Holiness apartación. is difference. Apartación es You diferente. have holiness. Tienes apartación, santidad, entre comillas. Take some of your honor. Toma algo de tu dignidad, Take some of your vigor. de tu vigor, Take some of your de majesty tu majestad and put it on him. y ponla sobre él. V'natata mehodecha alav. Take your honor upon him. Toma de tu estima sobre Give your él. honor to him. Dale tu Literally estima in a él. Hebrew. Literalmente en el hebreo. Natan. Natán That means to give. quiere decir dar. Give him Darle, dale your honor. tu estima. Give him your honor. Dale tu estima. Transfer it. Transfiérela. So Yahweh could transfer the honor of one to anyone he chooses. Así que Yahweh puede transferir la estima de alguien Anyone a he chooses. cualquiera quien él seleccione. Honor is contagious. La estima es contagiosa. Did you ever notice that? ¿Notaron eso? Everybody in the room is misbehaving and evil, and a couple of righteous people walk in and they start giving them honor, and then they start honoring each other, and everybody's behavior is picked up and lifted up. Honor is contagious. Si todos en un It can be cuarto, transferred. It can be transferred, but you need to be humble for it to be transferred. si todos en un cuarto se están mal comportando y entran dos personas que actúan con mucha dignidad, de repente todos los que están en el cuarto se van a componer de comportamiento y van a comenzar no solo a darle estima a las dos personas estimables que entraron al cuarto, pero van a comenzar a estimarse el uno al otro. Así vemos que la dignidad, la estima, la reverencia es transferible y contagiosa. Leman Yishmel, in order that they may listen. Para que puedan escuchar. Shema, Shema. Kol Adat, all the congregation of Bnei Israel. Toda la congregación de los hijos de Israel. So literally here, Así que literalmente aquí, Yahuwah does this publicly. Yahuwah está haciendo esto públicamente. The honor that you give in secret, La estima que tú das en secreto, the Torah of honor, la Torah, la instrucción de la estima, reverencia, will be rewarded publicly. será galardonada públicamente. But if you rebel in secret, Pero si te revelas en secreto, everyone will know. todo el mundo sabrá, Everyone will know todo el mundo sabrá that you're nothing but a man or woman of dishonor. que no eres más que un varón o hembra de desestima. Everyone will know. Todo el mundo lo sabrá, Even though you try to pass yourself aunque intentas pasarte as righteous. como tzadik. Whatever is done, Cualquier cosa que se haga, there is nothing hidden no hay nada escondido that those who belong to Yeshua que aquellos que le pertenecen a Yahushua will not reveal. no revelarán. Didn't Yeshua say that? ¿Qué no dijo eso Yahushua? There is nothing hidden No hay nada escondido that shall not be revealed. que no será revelado. I want you to focus on this. Quiero que enfoquen en esto. He transfers the honor publicly Él transfiere la estima públicamente so that Kol Kehilat Yisrael, para que la Kohehilat Israel, entera congregación de Israel, all the community, toda la comunidad, now this is interesting, y esto es interesante, may not see, no pueda ver. may hear. Oiga, It wasn't important no era importante that everybody saw. que todo el mundo vio, It was important fue importante that everybody understood. que todo el mundo entendió. I'll say that again. Lo diré de nuevo. It wasn't important that everybody saw. No fue importante que todo el mundo lo vio, But it says he transferred the honor to Joshua publicly pero dice, él transfirió la estima, la dignidad a Yahushua públicamente, so that they can hear and perceive para que pudieran oír y percibir the Torah of honor. la instrucción Torah de la reverencia, la estima, And by hearing, y al oír, they may be motivated ellos fueran motivados to change course. a cambiar su curso. Out of 5 million people, De 5 millones de personas, one was chosen uno fue seleccionado as a man of honor. como varón de estima, So the others have no honor para que los otros no tienen nada de estima or lower levels of honor. o menores niveles de estima.
Whoever has the most toys wins El que tenga más juguetes gana in this life. en esta Jaim, vida. But in the kingdom, Pero en el reino, whoever learns and shamas and begins to sow the most honor to the honorable, not to whom you choose. You gotta be careful here. Only to the honorable. el que aprende a sembrar y a estimar, no a quien esa persona escoge o selecciona, sino que al más estimable, Will enter the promised land. entrará en la herencia prometida, Lead the people guiará al pueblo and be fully pleasing y será completamente to the complaciente. Father. Alaba. Joshua got it. Yahushua lo entendió, Moses lost it. Moshe lo perdió.